अछि जेते कथा कही दिया सब सुन दुनिया पर किंतु केही कहबनी भावे सिना कही पारे ना नुआ कथाटी काटी दब लक्ष्मण कर नुआ कथाटे पोछि दब सब लुहर धार नुआ कथाटी भरी दब सुख संभार नुआ कथाटे घर को करिब सुंदर बिल्कुल मनरे अछि जेते कथा कही दिया सब सुन दुनिया पर किंतु केही कहबनी भावे सिना कही पारे ना मनरे अछि जेते कथा कही दिया सब सुन दुनिया पर किंतु केही कहबनी भावे सिना कही। नमस्कार जय जगन्नाथ मोना संजीव आपण मानकर प्रिय उपस्थापक आपण समस्त को स्वागत करबी आज संध्या को एक निर्दिष्ट संध्या को एक ऑडियो रिलीज इवेंट को आशा करूछी आपण समस्त महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रु बहुत भल रखिबे खुशी रखिबे समस्त मानवीय अतिथि को मन अनेक स्वागत करबी मीडिया बंधु मान को बहुत बहुत स्वागत करबी जो मान पाई सिनेमा दुनिया टिक टिक खबर ओडिसा सब लोक मान पाखरे पहुंचुची सेति पई समस्त मीडिया बंधु मान को मोर बहुत बहुत धन्यवाद एडी उपस्थित हेबा पई और पूरा वीडियो को कैप्चर करिया वेल सिनेमा हम सब जानि छु सिनेमा रो बहुत किछि सिखि था सिनेमा गोटे इमोशन जो कि एक्शन था इमोशन था ड्रामा ट्रेजेडी विभिन्न जिनिस हमें सिखि था सिनेमा 1936 मसिया सीता विवाह आरंभ होइतिला ओडिया सिनेमार जय यात्रा एमिति किछि सिनेमा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट हेछि जा कि समस्त हृदय अछि जेमिति कि हमें कहि परिबा जोरजार मुलकदार कि रणभूमि हो कि सकल तीर्थ तोचरण हो धीरे धीरे दोहर एमिति आगो चलिबार लागिला ओडिया चलचित्र जगत धीरे धीरे उन्नति करिबार लागिला तो एबे हमें आसी पहुंची 2022 रे धीरे धीरे मध्य हम सिनेमा इंडस्ट्री आगु को बढ़िबार लागुची एवं टेक्नीशियंस माने आसुछंती भलो भलो सिनेमा तयारी करूछंती डायरेक्टर्स माने मध्य नुआ नुआ सिनेमा तयारी करूछंती देखो क्रिएटिविटी रे सिनेमा जगत को आगु बढ़ाउछंती तबे आजिर संध्या को मु बहुत बहुत आपण समस्त को स्वागत करबी वेल एक स्पेशल ओडिया सिनेमा बहुत शीघ्र सारा ओडिसा सिनेमा हॉल रे रिलीज हवा को जाउची सिनेमार नाम भावे सिना कही पारे ना मुझे गोटे जोरदार ताली बाजवा दरकार एई सिनेमा पाई आ ए सिनेमार प्रोड्यूसर अछंती से मध्ये हम गडर अछंती पंकज कुमार राउत सर ओ सिनेमार निर्देशनार दायित्व नै छंती आपण तांको भलो भाबरे जानि छंती ओडिसा घरे घरे परिचित जे कि अनेक चरित्र रे अभिनय करी लोक मानक हृदय रे अछंती से आउ कहि नोंती असित प्रतिशत एक्टर टू फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी मुझे जोरदार ताली बजवा दरकार एवं लिरिक्स स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग एंड म्यूजिक मल्टी टैलेंटेड एंटरटेनिंग पर्सनालिटी मिस्टर चिन्मय दास पटनायक मुझे देखा मैं गोटे जोरदार ताली बजवा दरकार स्टार कास्ट Yes, I can say the lead actor, J.K. Amagoda also is a very handsome, very talented. Mr. Abhishek Ratha, the hero of this movie. Let's have a big hand for the man, everyone. And heroine, J.K. Amagoda विभिन्न TV series रे, ताको आपण देखि छथि बहुत सारा भल पाइबा देइ छथि से फर्स्ट डेब्यू करू छथि एई सिनेमा रे and she is none other than Archita Mahanti. या सहित एई सिनेमा रे आपण देखिबा को पाइबे ओडिया चलचित्र जगतर सनामधन्य अभिनेता माने दुष्मत पंडा यस द लेजेंडरी प्रद्युम्न लेंका सर जे कि आज हम गडे अछंती दिलीप पंडा सर गोटे जोरदार करताली साहस करबा एही ऑडियो रिलीज रो महामंच पर टू प्लीज वेलकम दिलीप पंडा सर So now it's time I would like to welcome on stage the lead actor of
भावेश सिन्हा कोई पर another very handsome, very talented, very genius, Mr. Abhishek Ratta. Everybody, let's do a big hand. Already ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ ସୋ ସେମିତି ସାର୍ ସ୍ମାଇଲ ବରକରାର ରହୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ସିନେମାର ଡିରେକ୍ଟର ଅସିତପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜି ଭାବେ ସିନା କହିପାରେନାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ନୂଆ ରୂପଟା ଦେବା ଲୋକ ଜଣେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଭାବ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଇ ବଲିଉଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଳି ଆଉ ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁକୁ ସାଉଣ୍ଡି ରଖିକି ପାଖରେ ମୁଁ 150-200 ପିକ୍ଚର କରିସାରିଲିଣି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ପିକ୍ଚର ବି କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଭାବେ ସିନା କହିପାରେ ନା କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଲି କହିବି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ମାସ୍କ ଟ୍ରିପଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରୁଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ବାରିପଦାରେ ଥିଲୁ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ କୋଉଠୁକୁ ବାହାରେ ଯେ ଜଣକା ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ସେ ଜଣେ ଆଉ କେହି ଏ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଯାଇକି କେବଳ ଫିଲ୍ମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ସେଠୁ କଥା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ସୁଟିଂ ସବୁ ଠପ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ ଏକ ଇଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାଣୀକାର ସେଇ ଭାଇକୁ କହିଲି ପୁତ୍ରାକୁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ କୁହ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି କହିବି କାକା ଆପଣ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାଲି ମିଟିଂ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲି କାଲିକୁ ଆଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ କହିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାଣୀଟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେଣୁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କାହାଣୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ କହିସାରିଲା ପରେ ଏକ ସରଳ ସାଧା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ମୋତେ ଭାରି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ସ୍ୱପ୍ନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୂତ ହିସାବରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାର୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ବେଶ ଭଲ କାହାଣୀ ହେଇଛି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ମୋ କଥାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି
ଗ୍ରହଣ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ କାହାଣୀଟି ଶୀଘ୍ର ସାରିକି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଶୁଣେଇବା। ଆସିକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣେଇଲୁ ଏବଂ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଏଇ ଭାବେ ସିନା ହୋଇପାରେ ପ୍ରକୃତ ଲାଗିଲା। ସେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏକଦମ ସାଧା ଘରୁଆ ପିକ୍ଚର, ଏ ପିକ୍ଚରଟି ଆମେ ଏକଦମ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଛୁ। ଏ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିସିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ବସିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି, କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, କହିଲା ନା ନା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦିନ ରାତିକୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାଥ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମହୋଦୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଥା କହିବି, ଭାବେ ସିନା କହିପାରେ ନା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା। पर्सनालिटी को यही स्वागत करेंगे ये मंच को आपको उपस्थित निहाय भाव में हम समस्त को उत्साहित करिबो। गोटे जोरदार ताली बजाइबा दरकार समस्त बांधवी अतिथि मान को भाई आदेश सिन्हा वही पार्टी से वेरी स्पेशल ट्रिप। थैंक यू सो मच। मुझे चलचित्र जगतर लेजेंडरी एक्टर, वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर रुद्र लेगासन ओडिया चलचित्र जगतर भीष्म पितामह मुझे अनुरोध करी सारा दिन संध्या उद्देश्य विपद रखिए और यंग भीष्म पितामह गोटे जोरदार ताली बजा दरकार साथी को और बस से बड़ी बड़ी जाउची सार गोटे वर्ष यंग हे ही जाउ। शुभरात्रि। आज देवलीना प्रोडक्शन द्वितीय अवदान भावे सिंह परिवार कैसेट उन्मोचन उत्सव। प्रथमे देवलीना प्रोडक्शन जे मुख्य ये चलचित्र प्रयोजक अभिनंदन जनइबी, शुभेच्छा जनइबी, आशीर्वाद देवी। जो चिंताधारा दिल्ली धरा कथा सारी प्रथम चलचित्र सफल होता, द्वितीय चलचित्र भावी सिना कहीपे ना, वेरी लिरिकल लाइन निश्चित भाव सफल हम से शुभेच्छा प्रभु जगन्नाथ पार्टी कामना करी। देवलीना प्रोडक्शन सफलता आशा करी। सब बड़ कथा जड़े नूतन व्यक्ति को से निर्देशक भाव नहीं असित पति को ओडिशा समस्ते जहाँ कहते घर घर जानती अति परिचित, किंतु निर्देशक भाव प्रथम कथा से जो साहस एवं चिन्हबारे दक्षता को परखिबारे जो अभिज्ञता से देइछंती पंकज बाबू से धन्यवाद देवी। असित पति मोर बंधु आमे पाखापाखि चलचित्र जगत प्रवेश करूँ आज भी कम करुटी। तेणु प्रथम चलचित्र देखी मु अभिनय करी कहीं कहीपर कहीं भापे जे प्रथम चलचित्र निर्देशन निश्चय ओडिया चलचित्र से निर्देशन देती जमी अनेक चलचित्र निर्देशक जो अभिज्ञता थाए ताकू ही नहीं से कर मोर सान भाई चिन्मय दास पट्टनायक जहाँ माधुरी चुनुगिरी डाके मोर अनेक धारावाहिक चलचित्र सी संलाप लिखिं, स्क्रीन प्ले कर कहानी देखते। आजिका से हिरो आज फंक्शन से हिरो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक उन्मोचन माने सी ही हिरो सी ही नायक एवं सी मु भावी नी कि मुझे जानी नी जे भितर ये कला अच्छी जे से संगीत निर्देशन दे पारे। जोग को अरेंजमेंट समय पहुंची थी म्यूजिक रिकॉर्डिंग समय एवं सुंदर गीत से कंपोज कर मेलोडी अच्छी नूतनत्व अच्छी बहुत सुंदर गीत से तैयारी कर जिते सेंसर ऑफिस रे सेंसर बोर्ड देखिले मुझे उपस्थित थी। सेंसर बोर्ड मेंबर मैंने कहले एते सुंदर निच्छक ओडिया चलचित्र निर्माण होती बहुत प्रशंसा कले कलाकार मान अभिनय जो कलाकार माने जो नायक नायिका जो माने सहनायक सहनायिका जो माने से अभिनय कर समस्त अभिनय को भूरी भूरी प्रशंसा करें अथवा आत्मसंतोष जे समस्ते बहुत सुंदर अभिनय कर भल देखा से कैमेरामैन समस्ते डायरेक्टर एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल
ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୀତ ହେଇଛି, ନିଛ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, କପି ପେଷ୍ଟ ଆଦୌ ନୁହଁ ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ବସିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏଠି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମିଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେହିମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷର ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଛି, ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିଲେ ଏକଥା ଘଟିପାରେନି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଦର ଲାଭ କରେନି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ସେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, शुभेच्छा जनइबी और तांकर आशीर्वाद चाहिए जे चलचित्र प्रति तांकर भल पाइबा सेमती रहू। आज इवेंट मैनेजमेंट कर अमरेश युवक सुंदर भाव समस्त को डाकी समस्त को एठी मो पाखे अभिषेक ठियाई अनेक चलचित्र आम एकाठी काम कर बहुत सुंदर अभिनय से कर नायिका जे अच्छा से भल कर सब कलाकार मान अभिनय गीत सबुथे कहीहबनी। एठी गोटे नुआ कथा जे निर्देशक नुहे दिलीप पंडा जे मोर अति निबिड़ अति परिचित अति आपणार जहाँ अधीन मुझे अनेक चलचित्र कर डका शशि बाबू बिली बाबू प्रज्वल आदर कर स्टेज को डका जोटा कि नुआ कथा गोटे ऑडियो रिलीज रे अन्य प्रयोग निर्देशक मान को स्वागत करा नूतन परंपरा से पंकज बाबू धन्यवाद देवी एवं आशा करी जो भाई भाव में पंकज बाबू आम समस्त को एकाठी कर गोटे कम कर तेणु ये चलचित्र सफलता हो प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद ये चलचित्र प्रति रहू प्रति रहू देवदीना प्रोडक्शन प्रति रहू ये कही रखुची। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे अनुरोध करके हम गणना सिंह हमर हीरोइन पहुंची स्टनिंग वेरी गॉर्जियस वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज वेलकम अर्चिता महांती ऑन स्टेज। अनेक टीवी सीरीज जक मन भल लागिले प्रथम फिल्म द डेब्यू हीरोइन एंड बहुत बहुत सलाम करके स्टेज को। थैंक यू सो मच एंड मैं अनुरोध करके और प्रोड्यूसर सर संतोष कुमार राउत सर। हेलो मु प्रथम मोर सांबादिक बंधु उपस्थित समस्त बंधु को शुभेच्छा अभिनंदन। ये उपस्थित आम डायरेक्टर अशोक सर विनय सचिव प्रद्युम्न सर आमर राइटर पट्टनायक सर समस्त को अभिनंदन। ये आज संध्यार उपस्थित रही बेस किसी कह समस्त मैंने कही सारे बहुत किसी आम एत स्टार्ट कर चिंता करें लॉकडाउन पीरियड रे चिंता कर किमिति गोटे पिक्चर करवा जमी समस्ते घरे बसिकी मैंने गोटे पारिवारिक कहानी देखी पारे तेणु से चिंता कर स्टार्ट कर स्टोरी आरंभ करी सर। तेणु आम से गोटे पारिवारिक कहानी जमी घरे समस्ते समस्ते बसिकी देखिपारा पिक्चर से अनुसार करूँ आम चेष्टा बहुत भल कर तेणु आउ सब रहा आप हाथ कि सांबादिक मान हाथ में प्रमोशन करवा समस्त पाखे पहुँचेगा फिल्म ये को प्रमोशन मध्यम समस्त पहुँचे तेणु आम अनुरोध कर समस्त देखूँ केते भल पिक्चर रही जापर तेणु ये वक्तव्य शेष कर। थैंक यू सो मच। समस्त को प्रणाम शुभेच्छा अभिनंदन। देवलीना प्रोडक्शंस तरफ जो प्रयोजित होगा जाऊँगी रिलीज होगा जाऊँगी चलचित्र भावे सीना कहीपे ना तार ऑडियो रिलीज को आपण मान सुस्वागत। पंकज राव बहुत गुड़े पुण्य काम कर चलचित्र माध्यम गोटे अभिनेता को निर्देशक कले गोटे लेखक को संगीत निर्देशक करते मु लेखे स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्ट एक्टिंग सर समस्त जानते कि लिरिक्स भी लेखे किंतु म्यूजिक डायरेक्टर कहीं जानते तो मु म्यूजिक घराना
ବସିଛି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଛି ସେ ମାଟିରେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ, ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଚୁ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହଦେଓ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥକା ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ଏମାନେ ବସିଛି ବହୁତ। ମୋ କାନଟା ବାହାରିନି, ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଏମିତି ଟେବୁଲରେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। 2-3ଟା ଟ୍ୟୁନ୍ ଯେତେ ଶୁଣିଲି କାକା କହିଲେ ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କନଭିନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ପଙ୍କଜ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ରାଇଟରଟା କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ସେ ପରାମର୍ଶରେ ଗୀତ ହେଇଛି, କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗୀତ ହେଇଛି। ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ସାଧା ମିଠା ପରିବାରର କାହାଣୀ ତାରି ଭିତରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଯାହା ହେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପେଶାଦାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହେଁ। ହଉ ହଉ ଯଦି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜର ବା ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେବଲିନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉଜ୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦାରେ, କୋରିଓଗ୍ରାଫରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧେଇ ସେମାନେ ମୋ ଗୀତରେ ଟିକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଏ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଠି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ କାହାଣୀଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜିକାଲିକା ଧୁମଧଡ଼ାକ ପିକ୍ଚର କରାହେଇଛି, ତାକୁ ସାହସ ଦେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉଜ୍ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା, କିଛି ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ହେବ। এই ନୂଆ ଦିନ ପୁରୁଣା ହେବ, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦିନ ନୂଆ ହେବ। এই ଧାରା ଚାଲୁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଗୁପୁ, ଅଲମ୍ବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଶିଖିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସିତପତି ମହୋଦୟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ସତ ମାନିଥିଲେ। ବହୁତ ରିସ୍କ, ବହୁତ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଥିଲା। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ସେ ନିଜେ ଯେବେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ସିଏ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ରାତି, କେତେ ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରରେଖାରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ପଦ୍ମୁଣ୍ଡ ଲେଙ୍କା, ସିଏ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ମୁଁ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସାଇଡ୍ରେ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛୁ କିଛି ନୂଆ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ମୁଁ କେବେ ନକଲ ପିକ୍ଚର କରେ ନାହିଁ। କପି ପେଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ କରିବି ବା ରିମେକ୍ କରିବି, এটা আমার শপথ আজকের দিনে। ধন্যবাদ। Thank you so much, sir. Thank you very much. ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ନିହାତି ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପିନି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରଯୋଜକ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର शुभ संध्या समस्त को नमस्कार। आज मुझे बेसी खुशी पंकज सहित मोर बहुत दिन संपर्क से लकडाउन समय फिल्म कर साहस कर फिल्म कर धन्यवाद। आ विशेषकर अधिक धन्यवाद देवी असित नाना को एत फिल्म रोल कर सारापर से कहीं डायरेक्टर प्रति डायरेक्शन देवाई इच्छुक कले। मुझे बहुत पचारि जहाँ से आम बड़ सहित फास्ट मुवी करार जहाँ कले पंकज सहित मुझे खुशी ए फिल्म टी बहुत हिट हो। आउ स्पेशली मुझे थैंक देवी अभिषेक अर्चिता जोड़ी हिट हो समस्ते आदृत करूँ फिल्म को। आउ जो सचिन जमी कहले आम से समय को अपेक्षा करवा जमी आगुरी ओडिया फिल्म लोक डाकिक नौते हल वाला आगुरी पैसा देकी नौते एवं रिलीज करने के कष्ट हो से जी करुँच से ही बुझीपर सतरे जहाँ ये फिल्म 27 तारीख रिलीज होमर गोटे पूर्व गोटे वीक पूर्व 20 रिलीज हो सार 27 रिलीज हो
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆମ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି जो लीड एक्टर अच्छे इस सिनेमा अभिषेक रथ अच्छी आज बहुत हैंडसम लगुच सो प्लीज से समथिंग अबाउट दिस मूवी अबाउट द म्यूजिक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस फिल्म जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार समस्त सब किसी कही सारे से वेरी शॉर्ट एंड सिंपल देवलीना प्रोडक्शन भाभी से कही पारे बहुत सिंपल कहानी मुझे आप मिछ कहबे कि बहुत किसी नुआ बहुत किसी अलग गोटे बहुत सिंपल कहानी गोटे पारिवारिक कहानी एंड जेम सर कहले कि समस्त घरे एकाठी बसी सिनेमा देख पारे एंड सिनेमा रे जो गोटे फैमिली रो बॉन्डिंग गोटे बापा को भाई भाई रिलेशन भाई भौजाई से फैमिली रो बॉन्डिंग गोटे जॉइंट फैमिली रो कोन महत्व से जिनसा देखिया चेष्टा करछु जो कि आज कल को सोसाइटी रे बहुत लैक करछि एंड एटी जो माने सब उपस्थित अछि से माने बहुत धन्यवाद एमती अन्य प्रयोजक और डायरेक्टर माने भी आसिकी सपोर्ट करिवा दरकार काइना এই সময়ের কিছু লোক ওড়িয়া ইন্ডস্ট্রি তাকে ভাল পাইবাটা কমাই দিয়েছেন সেবে আমি সমস্তে একাঠি হয়েকি ভালো ভালো সিনেমা করি সমস্তে সমস্তকে সপোর্ট করা দরকার তবে সেମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ एंड सब मीडिया भाई को मोर नमस्कार एंड कहबी आपण माने प्लीज दयाकरी साहाय्य करिवे जेमति हमर फिल्म प्रमोशन की बहुत भलो भाव रे करिवो केना आउ हमें गोटे सिंपल नॉन कॉपी ओडिया फिल्म बने चेष्टा करछु एंड चिन्मय करियार म्यूजिक देछंती एंड बेस्ट विशेष आशीर्वादी अंकल तांकर डेब्यू डायरेक्शन एंड पंकज सर कोन जिनस रे आम फिल्म रे कॉम्प्रोमाइज होबा को ठीक नहाती एंड बेस्ट विशेष अर्चिता प्रद्युम्न नित्य सर अछन समस्त को मोर बेस्ट विशेष एंड निजो को भी एंड आशा को कि भी फिल्म आसीबो लोक देखिले निश्चय बहुत भल पाइबे थैंक यू जो आज शो अच्छे ग्लैमर एंड जे जिते बढ़िया देखा हम हिरोइन को गोटे ताड़ी जोरदार बाजा दरकार बहुत सुंदर अभिनय बहुत सुंदर नृत्य कर सिनेमा में देखुली सो प्लीज से टू लाइन्स अबाउट दिस अबाउट द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी एंड अबाउट द मूवी जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार बेसी किछि कहबिनी जेहेतु समस्ते एते प्रशंसा करि सचନ୍ତି तो आउ प्रशंसा किछि कमी नाही गोटे कथा कहबे सब सिनेमा देखिबा उचित आ सब सिनेमा किछि किछि शिखिबा भलो शिक्षा शिखिबा उचित आ ए सिनेमा रे आपण माने बहुत भलो शिक्षाटे शिखिबे जोटा समस्त घरे घरे माने निहाते किछि ना किछि घटनाटे घटुथबो भाग्य सिना कहि पारे ना टाइटल रो माने जोटा कि मोबे कहूची समस्त किछि ना किछि निज जीवन में भाबी थांती कि सेटा केबे प्रकाश करि पारंतिनी कहि पारंतिनी ताको नै कि हम सिनेमा जाको नै कि हम सिनेमा बहुत सुंदर गोटे फैमिली स्टोरी निहाती आपण को फैमिली सहित एटा को देखिया को जाई परिबे सेमिति नै कि छोट पिला का सहित जाई परिबे नि कि फैमिली को सहित देखि परिबे गोटे फुल्ली स्वीट स्टोरी जहा को कहबे आ प्रशंसा कोन कहि समस्त एते प्रशंसा कर सारलेनी हम सिनेमा निहाती जानतु देखंतु आ भगवान को प्रार्थना करूची जे हम सिनेमा हिट थैंक यू मतलब अच्छी हीरोइन मेंबर ई मंच रे जमा डेरी करबा नहीं ओडे रिलीज हो जाए बट यू विल काउंट मोस्ट ऑफ द वर्ड काउंट करिवे सो all the guys all the people are ready for audio release on the count of 5 4 3 2 1 here we go অনরে আছে যেতে কথা কহি দিও সব শুনো দুনিয়া পরে কিন্তু কেহি কহিবনি ভাবিছি না কহি পারে না মনরে ଅଛି ଯେତେ କଥା କହି ଦିଅ ସବୁ ଶୁଣୁ ଦୁନିଆ ପରେ କିନ୍ତୁ କେହି କହିବନି ଭାବେ ସିନା କହିପାରେ ନା ନୂଆ କଥାଟି କାଟିଦବ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନୂଆ କଥାଟେ ପୋଛିଦବ ସବୁ ଲୁହର ଧାର ନୂଆ କଥାଟି ଭରିଦବ ସୁଖ ସମ୍ଭାର ନୂଆ କଥାଟି ଘରକୁ କରିବ